बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट असगर चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नड़ोतर गांव में, जो कि हिस्सा है विलेज कौंसल गढ़ी नूरपुर का और मरकज़ी यूनियन कौंसल है लोरा की। जिस तरह हमने पहले भी आपको बताया है कि एहलियान लोरा के बारे में कि ये बड़े पॉजिटिव सोच है इनकी। अपनी मदद आपके तहत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अगर हुकूमतों की सतह पर देखते तो शायद आज तक यहाँ पर गधा गाड़ियाँ ही चल रही होती या गधे ही चल रहे होते, उस एनिमल ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही हम मरी या कहीं और जा रहे होते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जवां हौसले हैं कि जिन्होंने रोशनी दी। ऐसी एक शख्सियत अभी मेरे साथ मौजूद है, महमूद अब्बासी साहब हैं, जो कि नड़ोतर वेलफेयर ट्रस्ट है उसके बानी चेयरमैन हैं। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि नड़ोतर वेलफेयर ट्रस्ट के लिए मुझे बैरून मुल्क से कॉल की गई। हालांकि महमूद अब्बासी साहब मेरे ना सिर्फ कुलीग हैं बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जर्नलिज्म में हम एक साथ हैं। मगर इन्होंने मुझे नहीं बताया, बैरून मुल्क से मुझे ये बताया गया कि एक नड़ोतर वेलफेयर ट्रस्ट भी है जो खामोशी से मुतअद्दिद लोगों के घरों में जाके उनकी मदद करता है। और ये नहीं, दूसरे हाथ को नहीं पता चलता है कि ये देने वाला हाथ कौन सा था। तो हमने इन्हें ट्रेस कर लिया, वो जर्नलिज्म की हमारी हिस्स थी, हमने इन्हें ट्रेस कर लिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं महमूद अब्बासी साहब। हम इनसे पूछते हैं नड़ोतर वेलफेयर ट्रस्ट के अगराज़ व मकासद, क्या कामयाबियाँ रहीं और आगे क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया असगर चौधरी साहब, आप आज हमारे यहाँ पे गांव में तशरीफ़ लाए और हमें ओबलाइज किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वॉइस ऑफ लोरा के तवसत से आपने ना सिर्फ हमारे लोगों को ओबलाइज किया बल्कि यहाँ के मसाइल को उजागर किया और ऐवान बाला तक पहुँचाने में आपने अपनी भरपूर काविशें की। मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ आपको। जहाँ तक आपने नड़ोतर वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से बात की तो ये क्या बात है, आपने हवा क्यों नहीं लगने दी इस बारे में? कम से कम मुझे, आपको याद है कि आप अगर न्यूज़ रूम में थे तो मैं रिपोर्टिंग में था, जी हम एक अदारे में थे और मुझे भी नहीं पता लगने दिया। इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं। असगर भाई, बात यह है कि इस नमूद व नुमाइश के दौर में हमने एक ऐसे तरीक़ाकार के मुताबिक ये अपनी खिदमत का सफ़र शुरू किया और यहीं मेरे घर से जहाँ पर आप बैठे रहे यहीं से हमने इसकी शुरुआत की। मैंने अपने चंद दोस्तों को बुलाया और उनको अपना विजन, अपनी सोच उनको बताई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम भाइयों का और उन यंगस्टर्स का जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं। उन्होंने मेरी कॉल पर लब्बैक कहा और बड़े अच्छे तरीके से आज हम तकरीबन 4 साल से इसका जो सिंपल फार्मूला है मैं आपको ये बताऊं कि हम गुर्बत, जहालत और पसमानदगी के ख़िलाफ़ मैदान अमल में हैं 4 साल से। मतलब 4 साल से आप ये काम जी, कर रहे 4 साल से और हैं। तकरीबन तरजीहात इस पे क्या हैं? तरजीहात इसमें ये है कि सबसे पहले हमने गुर्बत पर काम किया अच्छा। और अपने पूरे जो गांव है, ये गांव जो है नड़ोतर, ये मैं समझता हूँ कि इस यूनियन कौंसिल लोरा का तकरीबन सबसे बड़ा गांव है और हमने इस पूरे गांव का सर्वे किया और इसमें जो गरीब कितने लोग थे, घर हैं इस गाँव में? इसमें तकरीबन जो आबादी है तकरीबन 4000 तक मेरा ख़्याल है। वोटर वो कितने हैं यहाँ पर? वोटर तकरीबन होंगे 2000 से अबव हैं। अच्छा। जी, तो यहाँ पर हमने पूरे गांव का सर्वे किया, एक-एक घर में हम गए और वहाँ पे हमने ये देखा कि वो लोग जिनके पास कोई ज़राए इनकम नहीं है, जिनका पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, उन लोगों को हमने लिस्टेड किया और अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हम इंतहाई राज़दारी के साथ उनकी दहलीज़ पर कितने ये लोगों को आपने लिस्टेड किया ये इसमें? तकरीबन 28-30 लोग थे, लेकिन उसमें हम रद्दो-बदल जो है वो रहता है। हर 6 महीने के बाद हम अपनी जो लिस्ट है उसको नज़रसानी उस पे करते हैं। जो लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं उनको हम निकाल देते हैं, उनकी जगह हम दूसरे लोगों को दूसरे एडजस्ट कर को। लेते हैं और तकरीबन 4 साल में मैं आपको बताऊं कि हमने तकरीबन 25 लाख के जो अमाउंट है वो हमने इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की है। एक्सीलेंट, और मतलब ये गुर्बत को ख़त्म गुर्बत करने को के लिए। ख़त्म करने के लिए, और इसकी मेरा ख़्याल है कोई मिसाल ना सिर्फ इस सर्कल लोरा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में शायद आपको नहीं मिलेगी कि हमने गरीब को पैसा, अमीर से लेकर गरीब को हमने पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। नहीं तो साथ कोई एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर भी आपने कुछ किया है? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि गुर्बत, जहालत और पसमानदगी ये चीज़ें थी। तो जहालत में हमने ये काम किया कि हमने जो अल अहिरा पब्लिक स्कूल है वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ काफ़ी मेहरबानी की और हमने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि हम इस तरह अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं तो आप हमारी हेल्प करें। तो उन्होंने हमें जो है, जो मुस्तहिक बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे और उनके वालिदैन के पास वसाइल नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा किया कि हमें हाफ़ फ़ीस माफ़ की और हाफ़ फ़ीस जो है वो ट्रस्ट पे करता है और बहुत से बच्चे जो हैं हमारे इस ट्रस्ट के तवसत से स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रस्ट की तवसत से उनके घर में इल्म की रोशनी जो है वो आई है। इसके अलावा सेहत पर हम काम कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से कि बहुत से हमारे जो लोग थे वो बेचारे इलाज से महरूम थे, उनके पास इतने वसाइल नहीं थे।
تو اس میں ہم نے ان کی جو نقد مالی معاونت ہے وہ کی ہے، اور تقریباً لاکھ روپے تک بھی ہم نے ان لوگوں کو دیے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں الحمدللہ صحت یاب ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بہت اچھی یہ آپ کی اپرچونٹیز تھی، بہت اچھا آپ نے جو اب تک کردار کیا ہے۔ مجھے اب یہ بتائیے 4000 کے لگ بھگ یہاں پر آبادی ہے، تو کیا یہاں کے مقامی مسائل کے اوپر بھی آپ نے کوئی توجہ دلوائی ہے؟ جی، ہمارا جو یہ منشور تھا اس میں یہی تھا کہ ہم نے، چونکہ یہ تو اپنی مدد آپ کے ہم کر رہے تھے، لیکن اس میں تھا کہ جو ہمارے منتخب لوگ ہیں ہم یہ ان تک جو ترجیحات تھی اپنی ان کو ضرور ہم بتاتے رہیں، وقتاً فوقتاً مسائل کے حوالے سے بتاتے رہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں۔ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پل ہے یہ بہت بڑا ضروری ہے، اور آج ہمارے جو منتخب نمائندے تھے ان کی بے حسی سمجھ لیں، ان کی نااہلی سمجھ لیں کہ ہمیں پل نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں یہ لفٹ جو ہے یہ عارضی سہارا ہے، اس پہ ہمیں گزارا کرنا پڑ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے، ہمیں پل چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری یہ ندی اور رو کی لکیر ہے یہ ایسی تفریق کی لکیر ہے کہ اس کے پار رہنے والے لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ، اور یہاں اس کے اس پار لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لائف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کی جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پاک لنک ہونا ضروری ہے، پل ہونا ضروری ہے، روڈ ہونے ضروری ہیں، تاکہ ہمارا بھی سٹینڈرڈ آف لائف وہی ہو جو پار لورے کے لوگوں کا ہے، وہ بھی ہمارے لوگوں کا ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ ایک یہ بتائیے، یہ جو آپ کی ویلفیئر ٹرسٹ ہے یہ صرف نڑوتر تک ہے؟ کیا نورپور کے لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے؟ کیا لورے کے لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے؟ اصغر بھائی، میں سب سے پہلے ایک جناح ویلفیئر ٹرسٹ تھا، اس کا میں بانی ممبران میں سے تھا، اور وہ جناح ویلفیئر ٹرسٹ پورے سرکل لورا کو لیڈ کر رہا تھا۔ تو میں نے وہاں پر اپنی ترجیحات جب اپنے ان بھائیوں کے سامنے رکھی، شروع میں ہم نے اس میں بھی کافی محنت کی، ہم نے مل کے اس کو بنایا چلایا، لیکن میں نے جب دیکھا کہ وہ ترجیحات جو میرے مائنڈ میں تھیں وہ ان میں نہیں تھی، تو میں خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ الگ ہو گیا۔ میرا ان کے ساتھ اختلاف کوئی بھی نہیں تھا، میرے بھائی ہیں، اب بھی میرے ساتھ بہت اچھے رابطے ہیں ان کے ساتھ، اور میرے بہت سے ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی اس ٹرسٹ کا حصہ بھی ہیں اور بڑی محنت بھی کر رہے ہیں اس جناح ویلفیئر کے ساتھ۔ میں بھی اس کا بھی حصہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نے فوکس کیا صرف اپنے لوگوں تک، تاکہ ہم ان کی جس کی بھی خدمت کریں وہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، ہم جو صرف یہ ہے کہ چندہ جو ہے لوگوں سے ہر منتھلی باہر کے جو ہمارے فارنر ہیں ان سے ہم لیتے ہیں، اور وہ اکٹھا کر کے تو ہم اپنے غریب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس گاؤں کے لیے تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا ایک ٹینٹ سروس کا سامان جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لا کے رکھا ہے، اور اس کا جو لورا میں اماؤنٹ ہے اس سے 50% رعایت کر کے ہم یہاں پہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور اس کے جو انکم ہے وہ بھی ہم اس ٹرسٹ میں ڈالتے ہیں، مطلب غریب لوگوں کی خدمت کا ایک وہ بھی ذریعہ ہے ہمارے اس چندے کے علاوہ۔ بہت بہت شکریہ محمود عباسی صاحب۔ ویورس، آپ نے ان کے خیالات سنے۔ بلا شبہ اگر ہم ہسٹری کے اوپر جائیں، ہم تاریخ کے اوپر جائیں، ہم فلسفہ کے اوپر جائیں، ہم منطق کے اوپر جائیں، تو رب کریم نے یہ کائنات تخلیق اس لیے کی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اہلیان نڑوتر نے اگر نڑوتر ویلفیئر ٹرسٹ بنا کے کچھ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کی، کچھ گھروں میں خاموشی سے اگر راشن پہنچ جاتا ہے، تو یہ ہم باقی سب کی بھی یہی ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم بھی بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے آگے ہیں۔ ہم انتہائی مشکور ہیں وائس آف لورا نڑوتر ویلفیئر ٹرسٹ کا، اور ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ جہاں بھی اس پلیٹ فارم کی ضرورت پڑی، وائس آف لورا آپ کے ساتھ ہے۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔